Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam pozivu. Evo, u eri dezinformacija, lažnih vijesti, svega što nas zapravo mori zadnjih nekoliko godina, koliko je važno zapravo se znati nositi sa tim što nas zapravo preplavljuje, sve te silne dezinformacije, neki čudni narativi. Kolika je tu važna uloga novinara koji će to prenijeti? Puno pitanja u jednom pitanju. Da. Imamo vremena polako. Ja mislim da je taj problem koji ste istaknuli i gotovo zadnjih 15-20 godina prisutan. Sa slabljenjem novinarske struke, novinarske zajednice i jačanjem nakon velike ekonomske krize, one 2008. 9. i 10. i poplavom raznih populista i da budem iskren sveopćom kretenizacijom, da se tako izrazim, na društvenim mrežama, došli smo do globalnog problema. Samo pogledajmo pobjedu Trumpa u Americi još na prvom krugu, Brexit, pa događalo se poplava dezinformacija o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj 2014. na 15. i puno kasnije. Sve je to pokazalo da novinarstvo, koje je poprilično siromašna profesija, bi, ako želimo imati neko zdravo demokratsko društvo, trebalo biti, da tako kažem, stabilna profesija. Profesija od javnog interesa. Znate, mi smo u Hrvatskom novinarskom društvu već godinama govorili da je novinarstvo javni interes, pa niko to nije previše obraćao pažnju, govorimo od nadležnih institucija. Onda kada je, u korona krizi gospođa von der Leyen spomenula novinarstvo javni interes, onda su i kod nas počeli isto to govoriti kao mali prepisivači. Gledajte, tu je sad problem što vi imate novinarke koji su dodatno siromašeni, znači ova profesija je užasno podcijenjena i oni bi trebali sad nadzirati i pratiti ljude koji se enormno bogate. Kako financijski, tako kroz razne moći. To je veliki problem, potpuni nesrazmjer pozicije onoga ko bi trebao propitkivati nečiji rad i osobe koja je na poziciji moći. A ekonomski ugrožen novinar ili novinarka je najgora stvar za novinarsku profesiju i zapravo, da tako kažem, laka meta. Mi živimo u Hrvatskoj, živimo i radimo u kojoj, ja ne znam kako bi sad koji bi riječ našao, jedno nenormalno okruženje u kojem su novinari krivi za sve. Da. Novinari su krivi za sve i sad vi se možete zamisliti onako zdravorazumski zapitati jesu li novinari krivi za aferu Žalac, za aferu Beroš, za činjenicu da 100.000 mladih ljudi napušta Hrvatsku, da jednostavno ove silne korupcije koje se događaju podrivaju temelje te države. Jesu oni krivi zbog toga ili su oni krivi što su, naravno, sad ću karikirati, biti ironičan, koji su otkrivali te afere. Znači, novinarska profesija u sve svoje slabosti u zadnjih 30 godina ipak je otkrila puno priča koje bi bile negdje zakopane od ratnih zločina do razne korupcije, kriminala. Puno bi njih na nacionalnoj i lokalnoj razini bilo i dan danas na svojim funkcijama da nije naših kolegica i kolega, a znaju li se ljudi nositi s time, jesu li svjesni ovoga, nisam baš siguran. Pogotovo ako pogledate poplavu raznoraznih portala gdje nemate ni impresum, ni ne znate ko je ko šta piše, pa do društvenih mreža. Ja mislim da ljudi se puno puta ponašaju kao da je riječ posrijedi kapitulacija mozga, da se tako izrazim. Mislim da nisu puno svjesni i da ne shvaćaju važnost novinarske profesije. Sad, kad govorimo o novinarstvu, mi danas slušamo uglavnom o medijskoj industriji.
Da. Medijska industrija, novinarstvo dođe kao neki privjesak. I sad to je pozicija kao idemo na tržište. Tržište će sve regulirati. Ne može tržište sve regulirati, to su premali mediji, to je pozicija nekog vuka i janjeta. Tržište će kapitalizam će regulirati sve medijsko tržište. Premala smo država i ne može regulirati. Mediji su slabi i trebaju jasnu pomoć, javnu potporu i na globalnoj razini, a kamoli ne Hrvatskoj. Ne možemo mi sad to prepustiti medije tržištu. Zapravo imamo jer su prepušteni. Već I takve oslabljeni onda imaju razne kombinacije sa raznim institucijama, oglašivačima da bi preživjeli, onda to sve na štetu novinarske profesije. Mislim, meni je, ne znam kako rekao, bizarno kad je država prije par godina imala kampanju kao borba protiv lažnih vijesti. Znate, ko da sad dođe piroman i kaže ajmo gast požare, budimo protiv požara. Jer je država ta koja proizvodi lažne vijesti. Ali poticanje ozbiljnog kritičkog novinarstva je nešto što bi dalo lijeka u borbi i poplavi lažnih vijesti. To je nešto što smo mi više puta zagovarali, tražili formiranje, javnog fonda za medije i tako dalje. To je nešto što je dobar odgovor na ovu poplavu lažnih vijesti. Mislim, vi ne možete spriječiti to i ne možete do kraja spriječiti to. Apsolutno, da. Jer su ljudi se danas preorijentirali na društvene mreže, koja je jedna siva zona neregulirana. Vi danas možete napisati bilo što. Ja se sjećam prije 2-3 godine sjedio sam tu u centru Zagreba ispred jednog kafića, proljeće neko bilo, rano, ljeto, nebitno, i napisao sam da sam prvi redom mora. Zato što sam uhodio dobru poziciju. Da. Nisam nikakvu fotku objavio. Ja sam roku 5 minuta dobio 20, 30, 50 poruka, blago tebi, wow, baš ti Ljudi su povjerovali. Da, možemo sad staviti da smo na Marsu. Dobit ćemo bar 50 lajkova na društvenim mrežama i ljudi će reći, kako si uspio. Niko ne razmišlja zapravo o sadržaju onoga što je pročitao. Da. Položaj novinara ne samo u Hrvatskoj, već svugdje u svijetu zapravo nije najbolji sa ovom poplavom društvenih mreža. Koliko je u tom kontekstu zapravo onda važno istraživačko novinarstvo? Koliko je možda neka mali zarez na vagi koji ipak pomaže da stvari ne odu skroz k vragu? Pa ja mislim da je istraživačko novinarstvo, ali novinarstvo kao tako važno. Vi ako imate točnu pravodobnu informaciju, to je ono što čitatelj, gledatelj, slušatelj zahtjeva. Ljudi su umorni od jurnjeve za klikovima, o nekih lakih nota, lakih tekstova, neki razbribrige, pa kao da se ljudi ne preopterećuju. I tako vi 20 godina jurite situaciju, onda imate Reutersovo istraživanje koje kaže da je Hrvatska pri vrhu zemalja odmah iza Bugarske, a zajedno s Turskom negdje oko 63% ljudi koji izbjegavaju vijesti, jer su preopterećeni informacijama, jer su preopterećeni raznim sadržajem. Znate, vi kad ste odlučili legitimirati da su vijesti praćenje raznih celebritija ili ovih i onih, to je mnogima bilo super, jer nećete propitkivati, nećete se baviti samoćnicima. Ali ljudi su danas dobrim dijelom, ljudi kod nas su publika neinformirana, a fašizam je tu pred vratima, kuca u raznim oblicima. Naravno da je istraživačko novinarstvo važno da imamo autore od one još old school generacije, da tako kažem, Drage Hedla, pa do mladih novinarki koji istražuju priče na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Naravno da je važno, ali važan je svaki segment novinarske zajednice. Važno je kad ljudi, čitaju, slušaju, gledaju vijesti iz kulture, da to bude točno. Meni je nevjerojatno kad gledam puno kolegica i kolega u sportskim redakcijama, pa kada rade emisije uoči utakmica, pa tepaju ovima kao nadimcima, di si kova, di si ovaj, di si onaj. Pa šta smo mi na ti? Šta smo zajedno ovce čuvali? Mislim, mora biti neka distanca. Da. Mora biti neka distanca. Meni je nevjerojatno da sad kad je bila ova suluda kampanja u Benkovcu,
gdje mi još i dan danas nismo utvrdili ko je i zbog čega, što je konkretno povrijedilo nečiji osjećaj, da naše kolegice i kolege kada su radile razgovor sa ovim gradonačelnikom iz Benkovca, on stalno ponavlja da su povrijeđeni osjećaji i da je to njemu prihvatljivo. Povrijeđeni osjećaji ratnih veterana. A da ga nikome nije palo na pamet, barem oni koji su tu, nisam vidio. Možda mi je promaklo da nije pitao, možete konkretno navesti što točno. Što točno? Mislim, novinarstvo u onoj pravoj svom smislu je važno. Unutar tog novinarstva istraživačko novinarstvo, ali lokalno novinarstvo. Lokalno je možda ono pod najvećim udarem. Lokalnih moćnika, slabo financiranje, sive zone koje na nacionalnoj razini. Mislim, ovisnost o jedinicama lokalne samouprave koje to financiraju. Mi dosta hodamo po Hrvatskoj i nudimo kao HND svoje modele financiranja. To je nekoliko gradova prihvatilo. To je jedan dugotrajan proces i vi tu vidite... Zagreb i Split, ne? Zagreb, Split, Pazine i Makarska. Pazim Makarska, ali recimo vi u Hrvatskoj imate onu devizu da je Istra najprogresivniji dio Hrvatske, da je Istra u svemu najbolja, a onda kad pogledate financiranje lokalnih medija, to je jedan mrkli mrak. To je jedan mrkli mrak, jedna siva zona, jedan blagi užas. Mislim, užas je na razini cijele Hrvatske, ali evo primjer to je jedno, imate možda Istra 24 i možda još na braniku, ovo što kažete, istraživačkog novinarstva sa nekim autoricama koje su u pravom smislu riječi novinari, novinarke i možda još poneke i to je to. Ovo je sve, mislim, siva zona. Da. Ovo je siva zona. Tako je na razini cijele Hrvatske. Dakle, istraživačko novinarstvo je naravno užasno važno kao novinarstvo kao tako, zato što ljudi žele točnu, pravodobnu, da tako kažem, transparentnu informaciju. Da, ali mi isto tako pod izlikom sve mora biti aktualno, potpuno zanemarujemo čitav niz priča. Čitav niz priča koji su na nekim marginama, koji su važni, jer kao to nije aktualno. Ok, evo ja sad mogu postaviti pitanje, nestali, ratni zločini, more nekih tema, neka socijala, ne znam, u nekoj provinciji. I mogu reći to nije aktualno. Po toj logici to neće biti nikad objavljeno. Ali je bitno, ali je važno. Da. Ali nažalost to mediji se ponašaju po toj logici, mora biti aktualno sve. Onda vi aktualno uvijek imate 10 istih ljudi u svim emisijama ili u svim drugim medijima. Da. To su premijer, predsjednik, ministar ovaj, ministar onaj, možda neki gradonačelnik i to je to. I pogledajte dnevnike svih televizija, pa skoro pa da su isti. Identični, da. Pa mislim identični. Isto poredane teme, da. Isto poredane teme. Ok, naravno, vi imate situaciju kada je, ne znam, neki događaj, tema broje, ne možemo se sad praviti ludi da kaže ne, ovo će biti, mi ćemo biti drugačiji, pa ćemo imati 25. minuti. Da. Ne može. Ali vi pogledajte, evo sad spomenuo sam Dragu Hedla, neko će reći da sam subjektni jer mi je i prijatelj, ali ljudi se zezaju i kažu da je najbolja institucija u svih 5 slavonskih županija koje funkcionira. Ali isto tako ljudi žele i na drugim medijima i portalima i novinama ima jako puno etabliranih novinara i novinarki istraživački koji rade svoj posao, koji su nagrađeni nagradama HND-a i nekim drugima. To ljudi vole čitati. Ljudi vole čitati. Nisu to, kažu, to su teške teme. Ljudi žele pročitati kuda idu njihovi novci, kako se ponašaju moćnici, jer su oni iz njihove perspektive nedodirljivi. I budemo iskreni, vole kad ih nekih novinarka dirne, da, kad ih, da tako kažem, nagazi. Vole to. Vole to jer taj novinarka ili neki medij zastupa njih. Mi smo ti, trebali bi biti, koji zastupamo javnost. Mi smo neki posrednici njihovi. Zato je to važno. Ali mislim, položaj novinara i novinarki je katastrofalan. Ja ne znam uopće zašto Ministarstvo kulture i medija se zove, uopće zašto ima naziv mediji. U sebi kada na to samo gleda, promatra i ne poduzima ništa. A kada poduzimaju, bolje bilo da ne rade ništa. Koliko je važan urednik u cijeloj priči? Naime, to vas pitam jer evo, zadnjih 1-2 se dogodilo nekoliko primjera gdje su objavljeni
članci ili intervjui sa ljudima zapravo koji su se predstavili kao nešto što nisu. Odnosno, predstavili su se kao analitičari ili ovo, ali na kraju se pokazalo uopće nemaju veze s time, ali su bili onako udarni. Sad, ok, novinar je to napravio. Što je radio urednik? Koliko je urednik zapravo važan u toj cijeloj priči? Nekako zaboravljamo u ulogu urednika. On je taj brana koja kaže, ok, ovo je dobro, ovo nije dobro. Ili krivo gledam. Pa mislim, da, pravo pitanje. Naravno da je važan, mislim, ali vi imate javni servis i još neke medije gdje dolaze ljudi koji se predstavljaju da su novinari ili da su neki analitičari, a otvoreno rade, lobiraju za neke političke opcije, imaju neki interes ekonomski. To je potpuno suprotnosti. Dakle, radio sam urednički posao u svojoj karijeri i to ne amnestira ni novinara. Apsolutno. Jer što radiš, čovječe? Što radiš, pobogu? Bio mladi ili ne znam nija, pitaj nekoga ili ne znam nija s nekim iskustvom. Moraš provjeriti. Naravno, urednik je taj koji mora dati zadatak nekom novinaru, novinarki, mora mu dati, reći koji je neki fokus priče i pomoći ga, usmjeriti ga, kako god, biti mu support i reći mu šta je dobro, šta nije. Ja se sjećam kada sam počeo raditi u Glas Slavonije, Novom listu, ali kasnije kad sam došao na Hrvatsku radioteleviziju, da su bili urednici, fonetičari, mentori, raznorazni, da tako kažem. Ti nisi mogao ući u montažu samo tako, neko bi ti morao objasniti. Cijeli taj složen proces, jer je tu ovisiš o puno drugih ljudi koji su užasno važni. I nisi mogao doći u petak da si već javljaš se za Dnevnik u ponedjeljak. Evo, to se događa. Ali neki to namjerno rade. Neki to namjerno rade i koji su po javnim medijima. Namjerno dovode neke gošće koji su iz nekog njihovog privatnog interesa. Ili kada treba, ne znam, razvodniti priču o napadima na novinare, pa dovode se neki gosti koji eto, relativiziraju te napade. Ali mislim, imamo političke analitičare koji ujedno, navodni političke analitičare koji rade kampanje ili malo rade za vladu, ili malo rade za neku privatnu firmu, ili rade za, ne znam, neku stranku. Zašto ne bi trebalo biti jasno označeno? Pa neki su koji se bave, evo recimo marketingom, reći ću tako, ili PR-om, traže da njihovi kolege jasno i glasno kažu da li za nekoga rade. Dobro. Jer tvrde da to minimizira njihovu struku. A dobro, to je istina, da, to traže, ali mislim to kad su bili zadnji izbori, onda su nas zvali u HND iz njihovih, da tako kažem, udruženja, asocijacija, gdje su oni to javno objavili, ne znam, nijedne godine smo, ne mislim, čak nešto slično zajedno objavili isto vrijeme, nešto, ali to treba raditi 365 dana u godini. Da, ne samo kad su izbori. A ne samo kad su, ok, u redu je to gesta, ali mi ne pričamo samo o izborima. Mislim, puno ljudi se, da tako kažem, lažno predstavlja. Neki koji su novinari i mislim, i dobiju, da tako kažem, potvrdu da agencije za elektroničke medije kažu, ali evo, ja sam upisnio kao agencije, mene država priznaje. Država te priznaje, kao usput sam bloger i ne znam ni ja šta, Ne možeš, i nisi novinar, upravo, mislim, naravno, ti ljudi misle da su novinari. Ali ako gledamo kako struka bi trebala funkcionalno, to nisu novinari. Da, naravno, urednik bi trebao biti odgovoran, ali postavlja se pitanje kakav je urednički kadar u hrvatskim medijima. Kakav je urednički kadar? Koliko s ljudima radi? S ljudima se ne radi, generalno. Nema više ni redaktora, nema više ni pravih, nema urednika. Ljudi su puno puta 5 u 1, naprave greške, ne idu oni taj dan na posao da bi napravili greške, ali događaju se, evo ja ću i čak stati na stranu malo da ih branim, ne događaju se zato što su prepušteni sami sebi. I snimaju, i montiraju, i lajvaju, i ovo i ono. I onda logično se događaju greške. A druga stvar, imate medije koji, ne znam kad su zadnji put poslali nekoga na teren. Nažalost, kolegice i kolege, tretiraju se nekim medijima kao daktilograf. Nemam ništa protiv tog posla, dapače, imao sam taj predmet u srednjoj školi, to poštujem, ali hoću reći, ljudi nisu izašli na teren, vi morate izaći na teren. Vi morate izaći na teren. Mnogima kad se pojavio onaj boom sa N1, njima je to bilo super, jer je to, da tako kažem, televizijska hina. Samo upališ program i pišeš, ovo je rekao ovo je rekao ono, i to tako traje cijeli dan. Ni brige, ni pameti, i citiraš i gotovo. Ti čovjeka trebaš platiti, ti ga trebaš poslati na teren. Pravo novinarstvo kad si ti na terenu, kad si među ljudima, kad stekneš neko njihovo povjerenje,
dobiješ kontakte, povežeš se, pa ti ljudi dojavljuju i tako. Ko će ti dojaviti ako nigdje ne ideš, ako to niko ne zna? Mislim, ne možeš ti napisati od kuće, da tako kažem, 100 tekstova, ali ako ti nisi živi razgovor obavio s nekim, meni to nije to. Taj isti urednik, evo često se zna dogoditi da nenamjerno dopusti da prođu pogreške, upravo to jer je preopterećen. E sad, da li postoji, možda to neka fantazija, da li postoji nekakav način ili mogućnost da se, ne od strane HND-a, ali nekoga zapravo kaže, ok, urednički posao je isključivo to i ne znam, izdavač ne može prisiliti urednika da radi 500 ostalih poslova. Naravno, sad je tu više problema. Mi smo imali redakcijske statute koji se ne poštuju, koji garantiraju autonomiju redakcije. Naprimjer, redakcijski statuti su nakladnicima koji su uveli i od 1.7.2013. kada smo ušli u Europsku uniju, kad se to počelo primjenjivati, dobili su povlaštenu stopu PDV od 5%. I zapravo taj novac koji su dobili je otišao njima. Realno, nažalost, novinari nisu imali baš velike koristi od te povlaštene stope PDV-a. Međutim, tu sad dolazi problem što se to krši. Što se redakcijski statuti krše, jednostavno, a država ne poduzima ništa. Mi smo bili više puta upozoravali, recimo imali smo eklatantan primjer prije par godina Novog lista, gdje je unutač protivljenju redakcije izabran čovjek koji nije trebao biti izabran za glavnog urednika, izabran je za VD, nema nikakve kvalifikacije da bude za glavnog urednika i bio je godinama je bio. Ne 6 mjeseci, 6 dana, godinama je bio na toj funkciji i nikome ništa. Upozoravali smo Ministarstvo kulture i medija, tada još kad je bilo Ministarstvo samo kulture, još nije ni medija, i zapravo ništa od toga. Država nije poduzela ništa. Oni će reći, ne znam, to Ministarstvo financija zaduženo, jer ako hoćete kazniti medije, onda ćete kazniti novinare koji će ispaštati, jer ako mi platimo neku kaznu. Znači, to je potpuno jedna emocionalna ucjena. Država je dopustila to. Državi to odgovara. Ne događaju se stvari slovo. Državi odgovara da novinarska profesija bude slaba, da mediji budu ovisni, da onda na neki način ovise mrvicama koje će dati ta ista država, i to je jedan začarani krug. Znači, jasno bi moralo biti autonomija urednika, autonomija novinara u odnosu na izdavača. Ne može se dogoditi stvari, to je nažalost i zna biti realnost, da glavni urednici budu produžene ruke izdavača, nakladnika, vlasnika, kako god to zvali, ne znam ja. Da budu produžene ruke i da zastupaju interese, ili neki urednici zastupaju interese vlasnika, a ne novinarske struke, odnosno samim time i javnosti. Jer vi morate imati autonomiju kada birate glavnog urednika, kada birate svoje predstavnike u redakcijska vijeća. Ne može se dogoditi da se vrši pritisak, da se oni koji su bili u HND-u i protivili se kršenju redakcijskog statuta na kraju budu prisilno umirovljeni, kao što je to bilo u Novom listu, još nekim drugim redakcijama, ili da ljudi se pod pritiskom napuste i tako dalje. To je bilo praktički u mnogim redakcijama se takve stvari događale. Takve stvari se događale da se krši redakcijski statut, da država to nju ne zanima ih provedba toga što je neko uveo redakcijske statute, dobio povlaštenu stopu PDV-a. Jednostavno, mislim da bi to trebalo ponovo tražiti i redefinirati i povesti priču sa strane HND-a da mogu li se raskinuti takvi redakcijski statut, mislim tako kažem, sporazumi, da se tako izrazim, jer očito je da vlasnici ne žele ih provesti. Zašto bi onda morali dobivati povlaštenu stopu PDV? Pa jednostavno ti novci i onako nisu išli za poboljšanje kvalitete novinarske struke, nego su išli za, da kažem, njihove privatne džepove, pa ja mislim da bi tu u tom smislu onda trebalo tražiti i raskide takvih ugovora. Pa takvih ugovora, sporazuma, kako god im bili, jer mislim, ako neko ne želi to poštivati, zašto bi mora imati od države povlaštenu stopu PDV-a? Jer to su mnogi uvodili, pro forme su uvodili, jednostavno po ko zna koji put su prevarili i građane i novinarsku struku uz blagoslov države. Tako da, mislim, sad to može, ovo sve što pričam, biti jedna kuknjava. To je nažalost tako, to nije kuknjava.
To je činjenica. To je činjenica, opet, bez obzira na sve te udarce koje dobivamo, ta profesija i dalje još uvijek, kako bih rekao, tvrd orah i još uvijek ima novinarke kojima je to profesija važna, ne žele biti držači mikrofona ili kako god to zvali i žele gnjaviti, da se tako izrazim, moćnike. Žele ih gnjaviti, žele ih propitkivati. Jer pravimo zamisliti kako bi izgledalo ovo tužno društvo u kojem živimo, da nije bilo naših kolegica i kolega. Koliko stvari bi ostalo sa strane, ne bi ni znali da postoje. Koliko bi ti nekih moćnika mirno spavalo i ne znam ja što. To sve naše kolegice i kolege napravili, istražile, objavile. To je činjenica koja nam ne može niko oduzeti. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Koliko je važno obučavati mlade novinare? To pitam zato što često se događa da dođu željni rada, ali ja bi odmah pred kameru, to je to. Došao sam i ja bi sutra pred kameru ili ja bi već sutra pred mikrofon, bez da je, ono što se kaže, i žuljao zanat pa naučio od izvještavanja na placu do, odlaska na teren i traženja priče. Pa već sam zapravo, jedno od prethodnih pitanja sam vam to spominjao, naravno da je to važno i ti ljudi koji ste spomenuli, taj princip koji imaju, trebali bi sami znati da je to za njih važno. Prvo, to je važno za njih, važno za novinarsku profesiju. Vi ne možete s 23 ili 25 godina voditi dnevnike. Taj ko vam kaže da možete, laže vas. Ali lijepo izgledaju. Pa da, ali mislim, dnevnik se može voditi godinu, 2 dana, 3 i ne vodiš ga više, šta ćeš onda raditi? Šta ćeš raditi ostali 30-40 godina? Mora biti, kako bih rekao, ne možete doći u vojsku i policiju i za 3 dana tražiti da idete u specijalne jedinice vojne, policijske. Naprosto ne može. Dobra analogija, da. A ne može to, ne možete biti komandos. Mora biti neka obuka, neko iskustvo, neko znanje, vještine da bi bili u elitnim jedinicama. Mislim, to je tako svugdje. Tako svugdje. Ne bi smjeli biti, što se kaže, preko reda ubaciti se. S ljudima se ne radi. I ja se sjećam kada sam došao u Zagrebačku panoramu na Hrvatskoj radioteleviziji, imao sam Zlatnu Belavić i Vedranu Međumorac, urednice, i mi tamo nije bilo, još su oni bili pisaći mašine, pa ti 4-5 puta uzme tekst, baci u kantu za smeće i kaže kuki, tako nam je gospođa Zlatna govorila, ajmo sad ispočetka, dok se ne naučiš. Ili ponedjeljkom ujutro, to neće nikad zaboraviti, dobijete 2 sata termina snimanja, idete sa snimateljom i morate sami donijeti neku vijest. Donijeti neku vijest sami morate. Nema veze, ne mora biti nešto specijalno, ali morate snimiti, naći nekog sugovornika, napisati. Morate sami to nešto napraviti. I tako su nas učili. I to je ta redakcija, tada recimo na Hrvatskoj televiziji bila poligon, zapravo jedan temelj tom informativnom programu, onda bi ljudi iz te redakcije išli dalje prema svojim afinitetima u neke druge. Ja sam nakon nekog vremena prešao u redakciju unutarnje politike jer me to zanimalo neke drugdje. Danas to ne znam koliko ja dok sam radio tamo, to je na kraju nažalost jako redakcija gdje još ima vrijednih ljudi, ali svedena na mali broj. Jednostavno, to mora biti tako. S ljudima se mora raditi. S ljudima dugoročno rad će donijeti dugoročni uspjeh. Ne mogu novinari se ponašati da su oni vijest. Da. Oni se ponašaju neki od njih da su oni vijest. I kao to je užasno važno, smo se mi naslikali negdje, mi smo vijest. Nisi ti vijest. Zna se što je vijest. Vijest može biti, ne daj Bože što se kaže da te neko fizički napadne, udari, da se dogodi neki užas, što ne želimo nikome. Nažalost, to je onda druga situacija. A ti kad ideš na snimanje, ne možeš ti glumiti da si ti vijest. Vijest je, zna se što, ali s ljudima se ne radi se s ljudima. Ne radi se s ljudima, to je jednostavno jedna olako potrošnja kadrova. I, kako bih rekao, imate tu i da se ljudi razočara.
Razočaraju, ne znam, a neko želi biti ovdje, ondje i dođe, ne radi niko s njima. Ja sam bio nedavno, bio sam na jednom predavanju na fakultetu političkih i onda je jedna djevojka se javila i rekla, ne znam, baš bila je, ja mislim da je došla na HRT, da je niko ništa nije učio. Bila negdje na nekom programu, da su je od nemilo do nedraga tamo loptali i došla je s nekom vizijom da će neko nešto kazati, naučiti i da ispred svoj zanat. Nažalost, prema onome što mi je rekla, to nije bilo tako. Ima i takvi more primjera. Većina ljudi želi, koji to upišu i koji žele biti novinari, žele se baviti time, žele da im neko nešto pokaže, da nešto nauče, pa da onda mogu biti samostalni. To ja mislim da one, barem dok sam radio na HRT-u, kada bi ljudi dolazili na praksi, kada sam bio urednik redakcije, onda ljudi žele znati. Da. Ali mi smo imali jednu situaciju na Hrvatskoj radioteleviziji gdje je 2015. djevojka koja je bila perspektivna izbačena s te televizije jer je tamo nekih funkcionera izbacio zato što je prošla bez svoje iskaznice kroz krivu portu i kao ugrozila je sistem sigurnost HRT-a jer je prošla kroz krivu portu na tuđu iskaznicu. U jurnjavi sa snimanja na snimanje. To je sad razlog da nekoga zabranite mu da radi na HRT-u. Na primjer, evo, spominjem taj slučaj jer sam bio osobno upoznat s njime. Imate ili da ljudi dolaze u neke redakcije pa rade na webu, budu samo daktilografi. I ne vide ni dana ni noć, samo tipkaju. Ok, to neko mora raditi, ja to poštujem, ali to nije dovoljno. Mislim, s ljudima se generalno ne radi. To je onaj problem koji smo rekli. Ljudi rade griješe, oni su olako se troše, jednostavno, i mislim imate i urednike koji su urednici njima koji nisu vidjeli terena. I tu je sad jedan širi problem. Urednički kadrova, ko bira ljude, ko s ljudima radi, potpuna nezainteresiranost i tako dalje. Jedan od problema današnjice koji je zapravo sve veći u novinarskoj struci je korištenje umjetne inteligencije. Evo, čuli smo da u Australiji postoji pod navodnicima redakcija, odnosno portal koji apsolutno sve radi AI. Sad, koliko to ugrožava novinarsku struku, jer neki tvrde, eto, šta će nam novinar kada ja ukucam u AI, treba mi članak o tome, on će meni napisati članak o tome. Šta mi treba čovjek onda? Pa dobro, ja ću sad prije što odgovorim na to pitanje reći nešto drugo, da sam poprilično zahvalan umjetnoj inteligenciji s obzirom na to što je zahvaljujući njoj omogućena realizacija zadnje pjesme The Beatlesa iz 2023. i drago mi je da sam to doživio. Ona svojih prednosti niko. Ne, drago mi je da sam doživio to za svog života, da sam nešto za mene jako važno, da ima osjećaj. Beatles su izdali novi single. To su milijuni ljudi na ovoj planeti čekali da čujemo najveće. Sad, mislim, umjetna inteligencija je koristan alat. I ujedno opasan. Ovisno koga koristi. Kao i sve. Da. Kao i sve. Kinezi su izmislili baru, nisu ga ni davni dan, što se kaže, ali su ga neki drugi počeli primjenjivati, pa smo vidjeli i danas gledamo, nažalost, te rezultate. Ma gledajte, naravno ne možemo se bi volio što se kaže old school princip, ali novinare nećete moći nadomjestiti. Živog čovjeka nećete moći nadomjestiti, a umjetna inteligencija je nešto to nije nešto kako ćemo biti kad ona dođe, ona je već prisutna tu. Ona je prisutna tu. Mislim da bi bilo sadržaje koji su napravljeni pomoću umjetne inteligencije trebalo bi jasno označiti. Jasno znači da to čitatelj... Europska unija to i traži. Europska unija to traži i to je tražila na neki način i dobile su preporuke od Europske federacije novinara da te neke stvari bi taj kodeks trebalo regulirati i tako dalje i autorska prava i sve to. Mislim, to sad ovisi koga koristi. Ja ne vjerujem da će novinarstvo nestati, da će biti novinarstvo bez ljudi. To naprosto se neće dogoditi. To imali smo prije par godina, 10 godina, kao ono bilo popularno novinari i građani. To neće ići. Mislim, ne možete nadomjestiti život čovjeka. Postoje li radio stanice? Pa da, postoje, jer naveli ste primjer, ali
čemu je razlika odnosno na većinu radiostanica u Hrvatskoj gdje neko namjesti playlistu i to svira, može svirati 24 sata. I nakon kada slušamo radiostanice u Hrvatskoj, možemo na prste jedne ruke nabrojiti govorne emisije, nakon malo neke debate, škakljive teme. Ima, a u noćnim satima? Pa ima, no, na kojem programu? Većina radija komercijalnih će vam emitirati po noći. A dobro, po noći. Da ne smeta po danu kad je glazba. Da, znam, zato, ali to je isto za obilaženje propisa. Imate Točno vi propisa to. o postocima, ali hoću reći, vi još možete na Hrvatskom radiju čuti, ili bilo, ne znam, prije par mjeseci na Radio Nacionalu kad bi vas zvali, pa vi sad imate neku emisiju, debatirate i postoje još neki, da tako kažem, džepovi. Ali... Generalno ne. Čemu je razlika da sad umjetna inteligencija, sad da postavim pitanje, radi odnos onoga što imamo? Gdje vi imate samo neke playliste i ide, gdje neko ponedjeljkom ujutro mi forsira neki glupi humor kao ono, joj, ponedjeljak je kad će petak. Stari moj, onako, ti ponedjeljkom već kukaš kad ćeš na odmor, promijeni profesiju. Promijeni profesiju, nisi mi ni najmanje duhovit. Nisi mi duhovit, ono, znam šta je dobar humor, ali to nije humor. Zato ja imam svoju listu i ne znam, neću se time opterećivati. Ali hoću reći da se vratimo na pitanje. Ona je tu, ja mislim da ono, ne možemo se ponašati tako da ili imati paniku, neće nestati novinarska profesija, neće nestati novinarska profesija, umjetna inteligencija ne može otići na teren, ne može napraviti priču, ne može razgovarati s ljudima, ne može otići u Vojnić, u Trogir, u Valpovo, u Buje i iskopati priču, razgovarati s ljudima i napraviti ono kako rade naše kolegice i kolege. To naprosto, je li ona može olakšati ljudima? Pa može i treba je koristiti. Treba je definirati kao koristan alat. Ona je koristan alat, ali kao sve u životu može biti opasna, ovisno koje koristi. I sada tu govorimo do onih dilema, može li ona, imamo li etički neki problem? Pa da, ako je poštujemo postulate naše profesije ili kodeks časti, da tako kažem, onda neće biti problema, jer tu sada se nameće pitanje može li se prekršiti kodeks časti korištenjem umjetne, pa naravno da može umjetna inteligencija, sve se može prekršiti i onda to onda nije ono što bi mi htjeli. Medijski prostor, ne mislim sad samo isključivo na tradicionalne medije, već i uzmimo i društvene mreže koje se sad smatraju određenom vrstom medija, znaju biti pune dezinformacija. I tu se zna skolati zapravo nešto što ne bi trebalo uopće se naći recimo u mainstream medijima. Krene recimo od društvenih mreža pa se prenese, pa se počne razgovarati i završi recimo, reći ću u mainstream mediju, nije baš lijepi izraz, ali završi u nekim, reći ćemo, tradicionalnim medijima kao nekakva vijest, informacija koja se uzima zdravo za gotovo da bi, a možda ipak nije tako. Sjetimo se izbora u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je bilo more takvih stvari. Znamo recimo CNN je radio kada je bila debata Trump-Harris, radio je fact-checking odmah same debate. Radila su to i kod nas za vrijeme predsjedničkih izbora gdje se odmah vidjelo koliko zapravo sami kandidati govore netočnih informacija. Sad, toga zna biti poprilično onako, zavaljati se puno toga, pa to završi stvarno u medijima. Dobro, bolje kad se spominjala mainstream medija, nego da si mi rekla medijska pismenost. Svaki put kad čujem riječ... Htjela sam reći etablirani mediji. Ne, svaki put kad čujem medijska pismenost, jedno dijete odustane od bavljenja novinarstvom. Jer imamo medijsku pismenost, dijete neko kaže neću sad baviti. Da, to je tako. Mislim, društvene mreže mene nisu mediji. To je jedna siva zona neregulirana, ne znam kako bi to kazao, i ona ima svoje neke algoritme i ona nama nameće neke vijesti koje uopće nisu vijesti. I mi smo nisu vijesti, da. Pa da, mi smo sada prepušteni, imamo tu neku medijsku pustinju, prepušteni smo da mi Meta određuje koje će biti vijesti ili ne. To je jedna stvar.
Druga stvar, nisam nikad bio pobornik toga da recimo kada ima već više od 10 godina i više, skoro 15, ne znam ja, kada su političari počeli objavljivati svoje stvari na Facebooku, onda su to mediji počeli propitke objavljivati. To je, recimo, to je bila pogrešna stvar i znam da moraš objavljivati, ali znaš, to je vrlo lagodna pozicija za političare, za premijera, predsjednika, raznog ministra, gradonačelnika, župana, kako god bilo, i ti napišeš u strogo kontroliranim uvjetima neki sadržaj i onako kako ti želiš, niko ti ne postavlja pitanja i ti to plasiraš. I onda mediji se uhvate za udicu i to objavljuju. Rekao premijer, predsjednik, ovaj ili onaj. Nemaš mogućnosti propitkivanja, jer nemaš ni redoviti neki pres konferencija kao što je nekad bilo, pa da ti postaviš pitanje. To je jedna stvar. I onda u ovoj utrci za klikovima, za raznim senzacijama, to da pratimo neke influencere, pa skidamo sadržaje sa društvenih mreža. To je jednostavno katastrofa. To je katastrofa i često možete vidjeti na društvenim mrežama, a ovome mediji šute. Znači, kada neko napiše ovome mediji šute, budite uvjereni da tu nema trunke istinosti. Jer mediji su uglavnom, bez obzira na sve mane, objavljivali teme razne. Dakle, to. Sad ću jednu po jednu stvar odgovarati. Vi kažete kada su bile debate, onda se čekira ko je šta rekao. Ali ljudi koji će glasati za nekog kandidata, njima je potpuno svejedno. Nažalost. Jer oni tom narativu vjeruju. Oni to vjeruju. Znači, vi sad kažete XY, evo, spomenuli ste Trumpa, je svjesno lagao, prekršio, ne znam nija što, to će biti zavjera. To će biti podvala od onih drugih. Naprosto, ljudi jednostavno vjeruju tome i ne zanima ih istina. A mislim, to ide na njihovu štetu. Ne zanima ih istina. Tako je to i u Hrvatskoj. Tako je to svugdje. Ljudi će vam glasati za onoga iz nekih drugih razloga. O tome da ima neki posao, da ima ovo, da ima ono, da je dobio posao ili iz nekog svog uvjerenja. Ne zanima ga što mu vi govorite. Ne, ljudi su needucirani mnogi, ne razumiju kontekst, imaju samo jednu te istu priču i to je to. To je to. A mediji su tome isto poprilično doprinijeli, zato što su nekad bili edukativni, izgubili su taj edukativan karakter. Kad je se prije 100 godina su se pokretali, Pulitzer kad je pokretao tabloide u Americi, pokretao je da opismeni neku naciju, neki narod da opismeni. Nisu to tabloidi na ono što danas mislimo. Da imaju neki edukativan karakter. 100 godina, koliko već kasnije, mediji u Hrvatsku, a možemo govoriti i šire, su izgubili svoj edukativan karakter. Jer su i sami krivi. Sami su krivi zbog toga. Forsiranje klikova, lakih vijesti, razbrige, jednostavno ljudi su preopterećeni s time i gubitak povjerenja isto dijelom ide i na samim medijima, odnosno njihovim vlasnicima. I sad u toj potrazi, to je sad neki ekonomski moment, za raznim oglašivačima, za ovim, se izgubilo negdje novinarstvo. Jer kažem, mi stalno pričamo o medijskoj industriji. Novinarstvo je neki privjesak tu. Pa tu kao ljudi se nađu na nekim skupovima kao... Tek toliko. Na neki kao razgovor o medijskim industrijama, ni ne od novinarstva nema. Mislim da je to problem i to je sad opet ozbiljno kritičko novinarstvo, poticanje toga je jedini odgovor. Znači sad to zvuči kao neka floskula, ali to je jedini način. Država, ako se misli boriti protiv lažnih vijesti, protiv dezinformacija, koje smo vidjeli u korona krizi. Znate, meni je nevjerojatna situacija da, ne znam, kad neka poznata osoba kad umre, pa onda ljudi kao preminu onaj, pa kažu da, to je zato što se cijepio. I to nema nikakve veze. Može vas auto pregaziti. Da, ali ljudi to podozbiljno. Da. Vi vidite čitavu bojnu jedni trolova, da ne znam kako bi rekao, ljudi koji komentiraju stvari koje nemaju veze sa zdravim razumom. Ti ljudi će vam danas sutra glasati. Imaju glasačko pravo kao i svi, naravno, će glasati i odrediti će nekoga. To je jedna potpuna šizofrenija u kojoj mi živimo.
I jednostavno država nije prepoznala to na pravi način po meni, nije poticala, nego je gušila novinarstvo, istraživačko novinarstvo. Trebate poticati ozbiljno kritičko novinarstvo. Treba ljude educirati. Ljudi žele ozbiljne razgovore. Kad kažu, ali to ljudi žele, ove lake sadržaje, koje? Na osnovu čega smo mi utvrdili? Na osnovu čega smo mi utvrdili da sad o nekoj starleti treba svaki dan izvještavati? Koji je javni interes toga? Mene zanima koji je javni interes. Tu nema nikakvog javnog interesa. Da nema nikakav javni interes. To je bio javni interes jedno da ta neka osoba ili tamo neki maneken uz dužno poštovanje prema svema njima dobije, ne znam, neke silne javne novce. Pa bi onda bilo javni interes to propitkivati. Ali mi smo jednostavno isto dobrim dijelom krivi za to što se događa na način da 20 godina maltretiranja s ljudima sa nekim lakim sadržajem je došlo do toga da imamo 60 još nešto posto ljudi koji izbjegavaju vijesti. Jer su prezasićeni. A ti ljudi su, mogli bi reći da su mnogim stvarima i pametniji od onoga što čitaju, slušaju ili gledaju. Ljude se ne smije podcijeniti. To je velika pogreška kad podcijenite i kažete njih samo zanima neka, ili na televiziji imamo samo kuhanje, samo, ne znam, pjevanje i slične stvari. Nema tu više nikakve emisije, debatne, nekog kritičkog promišljanja, iako ima, to je toliko smanjeno u nekom malom formatu da to sa 10 gostiju dovedu, pa to ne prođe za 5 minuta što se kaže. I to je to, Ljudi moraju imati punu informaciju, jer tu je odgovornost medija, da imate punu informaciju kada neko od nečemu odlučuje. Morao bi imati punu informaciju. Vi ste spomenuli izbore, možda lokalne, nacionalne, sve jedno, ili neki referendum. Ljudi moraju imati punu, točnu informaciju, a ne da se informiraju preko Facebooka. Znate, u slučaju onoga, javite se doktoru tom i a ovo sad, ako u slučaju neke bolesti, javite se prvom doktoru na Facebook. No. Na Facebook. Tako da, to je sad... Dobro, evo, BBC je sam rekao kad je bio u pitanju Brexit da su pogriješili jer su pustili prostor recimo više zagovornicima Brexita nego protivnicima jer su mislili da ovima treba veći, evo, pogriješili smo. Pa, mislim, sad su pogriješili, ali to je velika greška. To je i Cameron je pogriješio kad je to na neki način pustio, da. A mislim, to je sad ta fora, dajmo drugoj strani šta ima misliti. Dajmo drugoj strani, kad su, ne znam, neće cijepiti. Ne, ja sam, sjećam se, kad sam bio na HRT-u, imali smo neku emisiju i onda o tome cijepljenju doveli smo čovjeka iz Zavoda za javno zdravstvo i onda je to bilo kao ludilo kako ste njega doveli. Ovi kao pristaše. Da. I onda smo jednom doveli nekoj kratkoj emisiji te neke pristaše da objasne. Kažete, ne znam, toliko i toliko djece je stradalo zbog cijepljenja, možete reći neke podatke. Nisam nikad dobio neki podatak na osnovu čega neko nešto govori. Jer su se vratile neke bolesti, da kažem, za koje smo mislili da su se iskorijenile. Da su se iskorijenile. Da. Ali to čuvena druga strana, to je nešto što je što me uvijek frustriralo i kod nas, čuvena druga strana. Znate, neko kaže, ne znam, zločinac je neki, ali kao evo da čujemo i drugu stranu. Koja druga strana? Postoje neke stvari gdje nemamo šta pričati o drugoj. Da ćemo sad pričati o Jasenovcu, o Ovčari, o Srebrenici, pa da kažemo druga strana. Koja druga strana? Šta, da uzmem nekog zlotvora koji je ubio neki narod, pa kao evo ja nisam. Nemamo mi tu šta pričati o drugoj strani. Mislim, ako ima neka priča o nekoj aferi, o nekoj reformi, da, druga strana, ali ovo BBC je pogriješio, i sad imamo situaciju da mladi ljudi, ima jako puno mladih ljudi koji bi i htjeli nazvat u Evropsku uniju, ali tako je kako je. Meni je nevjerojatno da zemlja jedna s takvom više stoljetnom političkom kulturom i s takvom tradicijom kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo i onda im se dogodi. Dobro, tada je bilo rečeno zapravo da su odlučivali ljudi više, oni koji su izašli nisu bili mladi, nego su izašli oni koji su stari i oni su zapravo odlučili. A dobro, oni koji su odlučili prije toga jedva su zadržali Škotsku pod okriljem krune, da tako kažem. A Škoti su željeli primjerice ostati u Uniji. Da. Ali mislim, zašto ljudi ne izlaze na izbore? Isto tako. Istina, da. To isto ljudi i ovdje u Zagrebu. Puno puta sam slušao kao rugaju se nekima ljudima iz provincije
kao zašto tamo HDZ, ne znam nije šta, kad ih pitaš jesi izašao ti na izbore tu? Nisi. A nisam. Aha, imaš 20 godina istu vlast, to je onda okej. Da. Mislim, ja mislim da ljudi dolje isto, po provinciji, i isto to uvjetno rečeno, mislim, Da. kako se to kaže, meni je svaka sredina jednako važna, ljudi ne izlaze na izbore, onda kukaju. Ja mislim da treba izaći na izbore. Ja mislim da treba razgovarati o ovim temama kojima mi sad razgovaramo. Absolutno. Ja mislim da treba isticati da je novinarstvo javni interes, jer ako imate pravo na školovanje i na obrazovanje, trebate imati pravo na točnu pravodobnu informaciju. Na osnovu toga ćete donijeti neke odluke koje će utjecati na vaš život. Ljudi to nekad možda nisu ni svjesni toga da im je to važno. Da im je to važno. Ta informacija na osnovu nje će donijeti. Mi imamo sad priču o tome hoće li neko moći nadzirati privatnu komunikaciju. Da. A da, nisam vidio sada da je neke velike rasprave o tome. To je nešto užasno važno. To je nešto nedopustivo bilo ako se to... Nemam trunke povjerenja da nekome prepustim sad neko kaže evo bit će to u Hrvatskoj. Nemam trunke povjerenja da će me neko zaštititi od nekih potencijalnih zloupotreba. Ja mislim da bi ljudi trebali o tome isto pričati, debatirati i imati pune informacije. A ne da im se pri svakoj stvari pričinjava Jugoslavija. Istina. Dobro, evo, hvala puno na gostovanju, puno toga smo dotakli, mogli bi još ovoliko pričati. Mislim, mogli bi o slep tužbama koji je jedan način zastrašivanja isto novinara, mogli bi o lokalnim medijima isto koji su pod udarom. Koji su u problemu, pod udarom vi napišete neku priču pa sutra dan vidite nekog čovjeka na ulici koja je prijeti. Puno toga se događa, ali opet kažem, kada vidim ljude koji su dobili priznanja Hrvatskog novinarskog društva za priče, onda ipak mislim da ima nade. A mislim ima nade za ovu profesiju. Ja više volim govoriti novinarstvo nego medijska industrija. Više mislim da bi djecu, samo još da bi djecu trebalo naučiti kritički promišljati, da imaju svoju radio stanicu, novine, televiziju, školsku, lokalnu, nego da kaže imat ćete sad predavanje u satu medijske pismenosti. Ja mislim da bi to bila puno korisnija stvar, ok, medijska pismenost, ali ja mislim da bi ovo bilo puno korisnije dugoročno. Dajmo djeci da se igraju, da se zabavljaju, da promišljaju i kad odrastu imat ćete nove generacije koje će znati kako se postaviti prema nekom određenom pitanju, nekoj temi i znaće što je novinarstvo. Apsolutno. Hvala puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.